अक्टूबर 2008 में जब भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर के बीच में तिजारती लेन देन शुरू हुआ तो आम आदमी को ये उम्मीद बन गई कि अब न सिर्फ दोनों ख़त्तों के बीच में, दोनों इलाक़ों के बीच में हालात बेहतर होंगे बल्कि ख़त्ते की तामीर व तरक्की में भी मदद मिलेगी। ये तिजारती लेन देन कहाँ पहुँची, कितनी हो रही है, इसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं और आगे कितने बढ़ने की उम्मीद है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा सईद और ज़फ़र चौधरी। आयशा सईद का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से हैं और ज़फ़र चौधरी का ताल्लुक़ जम्मू से हैं और दोनों यहाँ लंदन के एक गैर सरकारी इदारे कंसिलिएशन रिसोर्सेज से वाबस्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी ज़फ़र चौधरी साहब, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त तिजारत हो रही है पाकिस्तानी कश्मीर के साथ, उसकी इस वक्त नौयत क्या है, कितनी हो रही है? एक तो ये कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तवक्को नहीं की जा सकती कि तिजारत हो सकती थी, लेकिन जैसे 700-800 से लेकर 1000 के करीब जो हैं ताजर हैं वो इसमें लगे हुए हैं और वो तिजारत के लिए हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं। और जैसे हफ्ते में 2 रोज़ तिजारत होती है, 2 जगह से, पुंछ से रावलाकोट के दरमियान और उड़ी वाली तरफ से मुजफ्फराबाद के दरमियान। तो वहाँ पे 5-6 करोड़ रुपया हर हफ्ते का एक जो पॉइंट के ऊपर अगर तिजारत होती है तो वो एक तरीके से काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक जो जिस तरह से जो ताजर उसमें लगे हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, तो उससे लगता है कि रुझान बहुत अच्छा है और उसमें बढ़ने के काफ़ी इम्कानात आगे हैं। आयशा, आपने इस्लामाबाद में इस पे काफ़ी काम भी किया है और आप ये जो कश्मीर के इलाके हैं इनमें जाती रही है और ताजरों से आप मिली भी होंगी, तो वहाँ के ताजिर क्या महसूस कर रहे हैं, कितने मुतमईन हैं जो तिजारत इस वक्त हो रही है? देखिए, पहली बात तो आपको समझने की ये है कि ये जो तिजारत चल रही है दोनों तरफ अतराफ़ के दरमियान में, इसमें काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जो कि जिनको हम डिवाइडेड फैमिलीज़ कहते हैं, उनसे आते हैं और उनके लिए इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस प्रोसेस में शामिल होने की ये है कि वो अपने बिछड़े हुओं से मिल सकते हैं। सो एक तरफ तो आपके पास उस तरह के लोग हैं, फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि वाकई में यहाँ से तिजारती बेहतरी चाहते हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी गौर व शौर से इसके अंदर शामिल हैं। तो ज़फ़र चौधरी साहब, जो कश्मीर से ताजिर जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो हर रोज़ उनको इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तान की सरहद की तरफ जाएं और वो सरहद पार वहाँ पे तिजारत करने जाएं, लेकिन जितनी भी तिजारत जाती है और जितनी भी तिजारत हो रही है उन इलाकों में, तो क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर के जितने ताजिर इससे जुड़े हुए हैं या वाबस्ता हैं वो मुतमईन हैं इस लेन देन से? मुतमईन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जिन हालात के अंदर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें तो मुतमईन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक इत्मीनान उनको ज़रूर मैं कहूँगा कि है कि उनका जो उनकी एक जज्बाती किस्म की एक इन्वेस्टमेंट है इस पूरी तिजारत में, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 4 लाख का या 5 लाख रुपए का असासा है और वो उससे कोई तिजारत करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो जम्मू कश्मीर में आजकल इस किस्म के माहौल वहाँ पे बन रहे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, बाकी काम होते हैं, तो आप किसी और तिजारत में या किसी और तरीके में अपना पैसा लगा सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब 1000 के करीब लोग हैं वो अपना सारा पैसा इसमें लगा के और लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है वो सामान उधर भेजते हैं, वो जानते नहीं है कि दूसरी तरफ सामान खरीदने वाला कौन है, क्योंकि ये जो लेन देन जो है ये पैसे के बिना लेन देन है। और आप यूँ समझ लीजिएगा कि आज के दौर में हम वो लेन देन कर रहे हैं इस मॉडर्न दुनिया में जो आज से 200 साल या 300 साल पहले जिसके बारे में सोचा जा सकता था। वो टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, वो कोई पार्सल नहीं भेज सकते, बावजूद उसके वो वहाँ पे। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि मुश्किलात कितना उनका सामना करना पड़ रहा है। तो उस तरीके से इत्मीनान नहीं है। लेकिन आयशा, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, यानी जो भी तिजारत हो रही है वो सरहद पे आके रुकती है, फिर सरहद से लेके चाहे इस पार हो चाहे उस पार पहुँचानी पड़ती है, तो इससे काफ़ी मुश्किलात। बिल्कुल, आपका इसका तरीका ये है कि जो अगर मुजफ्फराबाद से कोई तिजारत का सामान लेके आ रहा है, जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट है, जो जहाँ पे दोनों मुल्कों के ऑफिसेज बने हुए हैं, वो उनसे सामान ले लेते हैं, उनके बंदे सामान दूसरी तरफ लेके जाते हैं और फिर उसी तरह दूसरी तरफ। बट इससे कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो आगे पीछे के इलाके हैं वहाँ पर
بہت زیادہ جو ادھر کی معیشت ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چیوٹی کی بات کریں, وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیپوز کھل گئے ہیں, چھوٹے کاریگر کام کرنے لگ گئے ہیں جنہوں نے اس پوری تجارت کی مدد کرنی ہے, ادھر سے ادھر چیزیں لے کے جانی ہیں, جگہ دینی ہے سامان کو رکھنے کے لیے. تو اس سے لوکل جو آپ کی اس جگہ کی معیشت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بڑھنے کا اس کو موقع مل رہا ہے. ایک بات جو ہماری تاجروں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سامان بھیجنا چاہیے یا اس طرح کی تجارت میں شامل ہونا چاہیے تو ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے, ویزا انٹریز, پھر کیا کیا آپ بھیج رہے ہیں ان کی چیکنگ وغیرہ. تو تاجر آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آسان بنایا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ تو کیونکہ جب تاجروں نے بہت بار یہ سرکار کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی, تو انہوں نے اپنے ہی طور سے ایک جو ہے ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کے اوپر ایک طریقہ کار نکالا کہ کسی چیز جو بھیج رہے ہیں اس کے اوپر لکھ کے دے دیں کہ یہ فلاں کے نام ہم بھیج رہے ہیں, تو اس کے بدلے وہاں سے چیز جو ہے وہ واپس آ جائے. لیکن واقعی ہی اس میں ایک بہت مشکلات کا بارڈر ٹریڈ میں بارڈرز کے اوپر جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اس میں اتنی تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ جو مشکلات وہ یہ ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ ایک بینکنگ فیسلٹی ہی آپ کے پاس ایک جو بنیادی طور کے اوپر ایک سہولیت ہونی چاہیے وہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ منڈیوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ پنچ سے کوئی چیز بھیج رہے ہیں, راولا کوٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت, اس کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں لگتا ہے. تو اس میں جو ہے ان کا سرکار کے ساتھ باضابطہ طور کے اوپر رابطہ ہوتا رہتا ہے اور اچھی کچھ اس میں پیش رفت ہیں, جیسے ایسوسیشنز بن گئی ہیں بنیادی طور کے اوپر اوڑی میں بھی اور پنچ میں بھی وہاں پہ تاجروں کی. اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے اس معاملے کو وہ لے رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے سرکار کی طرف سے کچھ پیش رفت ہو, کیونکہ اس وقت جو بھارتی طرف ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ریاستی سرکار کی طرف سے بھی اور مرکزی سرکار کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی ساری انڈیکیشنز آئی ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو سہولیت اور دینا چاہتے ہیں تاکہ آرام سے یہ تجارت ہو سکے. تو کس طرح کی سہولیات چاہتے ہیں تاجر وہاں پہ؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان کا بینکنگ فیسلٹیز کا ہے, کیونکہ ابھی جس طرح ظفر نے بات کی, جو تجارت ہوتا ہے وہ لین دین کا تجارت ہے, آپ جتنے کا سامان بھیجتے ہیں اتنے کا سامان آ جاتا ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے کافی سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے کن اشیاء پہ تجارت ہو سکتی ہے. ابھی شروع میں 21 اشیاء کی لسٹ تھی جس کی صرف اسی کی بیسس پہ تجارت آپ کر سکتے تھے. تو ابھی کچھ اس میں تھوڑے بہت چینجز آ رہے ہیں, بٹ مسئلہ بیسک یہی ہے کہ آپ کے پاس تجارت کے اوپر دونوں حکومتوں کا کافی اچھا کنٹرول ہے. تو سب ایک تو ہوا کہ آپ اپنا سامان پہنچاتے ہیں, دوسرا تاجر جو ہیں کیا وہ آزادی سے سرحد کے آر پار جا سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے ویزا کی بات کی تھی, فی الحال تو یہ حالات ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ درمیان کے لوگ ہیں جو سامان آگے پیچھے لے جاتے ہیں. ایون جو آپ کے کم از کم جو ڈرائیور تک ہیں جو ٹرک لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اتنی بات نہیں کر سکتے. اگر اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں تعلقات بڑھائیں تو وہ اس لحاظ سے تو بڑھ رہے ہیں کیونکہ تاجر آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کر رہے ہیں, ان کا ایک مقصد ہے جس کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں. پر جو آپس کی ملاقات ہے وہ ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہو سکی ہے. ایک ان لوگوں کی حکومتوں سے یہی خواہش ہوگی کہ وہ یہ الاؤ کریں کہ لوگ آگے پیچھے جا سکیں. تو ظفر اس میں کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کو اگر تاجر برادری آپس میں ملے, بات چیت کرے, مطلب جس طرح تاجر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سامان ادھر پہنچاتے ہیں, تو اس میں حکومت کو کیا پرابلمز, کیا دقتیں آ رہی ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر مجھے یہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب 2008 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلیے ہم تجارت شروع کر لیتے ہیں, میرے خیال سے تب انہوں نے ان چیزوں کے اوپر غور ہی نہیں کی کہ ہونا کیا چاہیے, بنیادی طور کے اوپر کیا کیا سہولتیں وہاں پہ ہونی چاہیے. اب بھارت اور پاکستان کے تعلقات کچھ اس قسم کے ہیں کہ کشمیر میں آپ کچھ شروع کریں اور اس کی ایک جو ملکیت ہے وہ لوگوں کی بن جائے اور لوگ اس میں پوری طرح سے وہ انوالو ہو جائیں. تو میرے خیال سے دونوں سرکاریں جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں سلو رہنا چاہتی ہیں کہ پہلے رسپانس دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے اس میں آ رہے ہیں, تو اس کے بعد کوئی شاید اس میں فیصلہ کیا جائے. اب کچھ وہاں سے پروپوزلز آئے ہیں, جیسے ابھی تک پچھلے 2.25 سال میں ایک بار بھی جو ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جیسے ہندوستان کا اور پاکستان کا بنا تھا اس کو تجارت کو دیکھنے کے لیے, اس کی تب سے لے کر آج تک ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک پرابلم جو دونوں سرکاریں, جو دونوں حکومتیں ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ
बगैर शिनाख्त के देखे लोगों को सरहद आर पार आने की इजाज़त दे, क्योंकि वो जो एक लंबा प्रोसेस होता है वो देखते हैं कि कौन सही है कौन सही नहीं है। और इसमें ये भी ख़तरा है कि मिलिटेंट शिद्दत पसंद आर पार जाएं, ये भी ख़तरा है कि जराइम पेशा अफराद सरहद पार कर जाएं। तो इस तरह के खदशात तो वाजिब हैं, अगर हुकूमत के इस तरह के खदशात हैं। उसमें एक तरीक़ाकार इन्होंने निकाला है कि अगर आप तजारत करना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार, तो आप अपने आप को वहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्री करवाइए आप वहाँ पे। तो उसमें कुछ बुनियादी वेरिफिकेशन जो है आपका जो है पता चल जाता है वहाँ पे। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त भी तजारत कर रहे हैं, इनकी एक तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है। तो मेरी जो अभी जो कुछ इतलात के मुताबिक ऐसा पता चला है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच उन्होंने एक ये बात मानने के लिए वो इकरार एक बुनियादी तौर पे तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक वो करने के लिए एक इंडिकेट किया कि ये हम कर सकते हैं कि एक ट्रिपल एंट्री परमिट सिस्टम जो है वो दिया जाए कि आप एक बार परमिट लें और 3 बार उसमें 6 महीने के अंदर आना जाना जो है वो शुरू कर सकें। मेरे ख्याल से इस साल के अंदर इन कुछ चीज़ों के ऊपर तवक्को की जा सकती है कि कम से कम ताजिर दूसरी तरफ जाएं, मंडियों को देखें, लोगों से मिलें और अपना लेन देन के जो मामले हैं वो सेटल करें वहाँ। ज़फ़र चौधरी और आयशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तिजारती लेन देन न सिर्फ कायम व दायम रहे बल्कि और मजबूत हो और लोगों को मिलने का मौका मिल सके। शुक्रिया। शुक्रिया।